wallahi billahi nga shu minnu bɔra a ka fan fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka o k'a da ye sani i bɛ ka kana dɔgɔnɔw ni filaw ye muru ta ka ɲɔgɔn ɲini tɔrɔsi la c'est pas Ibeka qui a fait hein? C'est pas depuis le temps de Amadou Toumani Touré. Qu'est-ce que vous voulez les Maliens? On ne veut pas la vérité. C'est pas parce que j'ai en train de défendre Ibeka. Mais ma tche sarabi kaburu kono ali bi mo bala kan galoti ka dala opma mumbe sa adama de sira alanye dongono ke ye kaloti ke Ibeka nana soro aw ni flaw abala ka nyu den va Ibeka nana soro abala ka nyu muso fa Ibeka nana soro abala ka nyu muso geni u kono ma fale Ibeka nana soro abala ka dugu ci ani nyu andala dugu koloko kele o de asama ama kari ama da alala ni arasi fly now daledo alala ka kari ka son ka we malien dewnye am se ka dugukolo kele wuli togodi fo ka ta se ni nwana ni tien suguma ay farana ya ndonyo wallahi billahi ma fa bati ma fly koy banyangara fa kado banyangara fa flow he opma ndanga tien fo pourquoi vous êtes qui awe Johnny ambe ne bati fly wa ara sisiya kele ama wuli no de kanga demana dafira ndala kanwa abi baga président minuma olu maunzani awya na kuma shia ko kele wuli neko flap mi dono fawa dono mi flap fawa die bet man afa flaw bia olu bita marfa sangana di flatoma dongono bia olu bita marfa sangana di dongono tawma opma baw nyena ko mali arasi daya o keleya hal na arasi flati mali kono mali bi balo amba ofana foide fali jugu min vle ambe yanzigi kan na to laje kanzo mata kono orke ni ko bamana iko fla ni ko dongono iko fla ni ko fla iko dongono jamba jugu min vle katu da foro sirala ka mo fa aw arasi fla de ya wuli mali arasi be arasi fla mi mali tonyo o ya aw arasi fla a beni kurane che ma fo de ndari itane ni mali ndia che itani che ya che katla kana arasi sia do anga arme kono fanga bi minu na arme kono olu bu profiter kata dongono minu be olu bi ta fla fa ni arme toy fanga bi minu vanana arme kono no lu ye flawe olu bita dongono fa arasi fly ni maya fa e kama mali tonyo a beri qur'ane che atige kaloti ga ayan donyo fa da ayan donyo de wandi ya fama de karamogo tarapma au fe kalande undarapma fe jelu tarapma fe ministru tarapma fe akom masami ala kata dabla wani juguya fi debini arasi kele o kele ngono ko fa ka arasi ndo imba ya rabbi ala ka arasi shitunu mami ngwati kele dabla ni arasi flala aka mugu jugu ala ko ka sababu ye ya rabbi ala ka kole ala ka betien aya doyon andorola vous nous avez fait merde là aya antonio dans le gouvernement ay kele wuli maminu mita kele farala ay kele wuli maminu no lu banga arme la no lu fone kame ka fini don olu kebe ku nyet ne ke nwanye opma kele nye business idea dono biya planning gelela ay muzora la de tolomba ebini gelela ni sanjole etage joa tolomba ebini gelela ini bokolo che tolomba ningani ya juguyate eti seka solution nyini nawa flow aw bini gelela ningani ya juguyate ni hashidiate ni vengeance te a force sekunda soro ningele bana ayando yonde ay mali arasi betonyo ne ala santangara ne de afa ebi ay video maniki ni boadaw a beni courane che y a pas un leader d'opinion qui dit qui ça parce que comment ben faut de comment bangoyi aba unyana puma do la kone bi jigi ya famu bisimila ko armée donata borata ubala ko ngalo mi ndiga ne to la jere mais ma wora tala ka nga dugu jende
Flaw ni donno à base olude. Qui peut dire que non? Qui peut dire que non? Des menteurs, des racistes. Ou bien qu'on venger sur toutes sortes de plans. Dans ce djihadisme-là, il n'y a pas de donno dedans. On cadeau là. Ou bien cadeau kafo. Ou bien qu'on traduit. Mais, hop ma mumbe. Donno. Ni ma fa ko fa bala. Aïta mali djougou fa. Flaw côté de. Minou mina ben malika yoro wore mo. Flaw. Na kwa ye che. Comme ma fa ko fa bala. Aïta mali djougou kme. Oropoina. Frontière là. Nga. Aou ni dongono. Aou bébé venjonou rouge kono. Ayo blanc kongolo la. Kabala kanyo andonyo pour rien. Des anciennes histoires là. Ce n'est que des histoires. C'était pas réel. Aïe voyance d'Ablagnona. Ça va rien vous apporter. Mais Niemouye, ça c'est quelle vie? Mais le Mali est devenu quoi? Vraiment. Mali Keramou Mali Souye. Arasi fla de Kemeka Djamana de beta otage là. Dongo do. Fla kani ma hake fara eve. Dongo do dongo kani ma hake fara eve. Faut qu'on a do arasi tou là. Karasi tou tono. Adno fait. Aka mana manga. Manga mi. Ama toloba. Ama milliards dama. Ima jeti privé dima. Ay jeti privé dima wa. Flaw. Opma. Au kele kanindongo no fa damine. Aye étage doit faut kabakolo. Aye aka résultat fanye de. Allah de kira kama. Aye boa aka explication dama. Flaminou ye flanyema ouye. Si vous avez failli votre mission là, vraiment laissez-nous tranquilles. Aïe Antonio. Antonio n'a sur tous les plans. Koro fait le bif, fait bani, fait baba fait. Anyanina. Pour que Bob Mana, Jamana Deou, business d'ordre nanedo. Angere exonération qui sera là. Alors, Pemou n'a pas Jamakulu Babazila. Ah non, clair de l'air. Salo monopole diramima aya Claude elede neti jigika ne ka information me ko dogo ka jigina toy ya rabbi ala kambla kaburu kono ni yake e ben ni faso de yacha ni ne information mi zoro ko do nye do atikami j'ai des preuves concrètes ni ma fo ala kana fo nye beka jate mi ne ka kurala kura kalo mizara kalo temeni o facture ta i kana noye i ka consommation koro de bibolo de i ba soro facture doublée o de dirima. Pourquoi? Parce que le gouvernement a enlevé la suspension entre la population et EDM Mali. Ça c'est clair et net. O bonne folay bonne flana e munye ji ami ji mizara ibi ka o do o sang o ji son o taille quand o da i ka 6 facture koro e facture mesara. Et tu vas voir que et ta facture ça a été doublé. Ama famoi. Bonimbe bala kaka on de koka. Ngaulu ti fombu sara la de. Et pourtant, on debi impôt sara. Ka tiriki toroko ke, ka douani sara, ka tiriki toroko ke. Ya famu bisimila ka patenti ta pour que le gouvernement bi balo. Au gouvernement kele flek ka koshi, ka nyeshi jamana deuma ko CEDEAO keme ka sanction tale kama. Anyere sanction minyini. Uma bagama de nindi ala ka bone de anyere bone minyina enveloppe de kono. Ala manda ni ngama de kalodo nindi dakana de ni la nyini de. Anye la nyini mi la nyini ka soro ni ode. Optmana olubu ka sara million biwolo vlata. Sara million keme olubu ta. Oh jamana deun aw mi kongo kono oluti kura sara koy aw ndeka kura bi doublé oluti ji sara ndari aw ndeka ji songo bi doublé oluti gasoil sande uti essence sande aw ndeka gasoil songo nanga essence songo bi doublé sabu nyetita awna aw ni balo lafia aw no manga ay Malien yere dana tonyoni halaki kama. On bito tonyoni halaki de kono. En population, oti sembo population ka fali djugula.
tile fila tile saba bandu